ভুয়ো এপিক কার্ড নিয়ে আলোচনা চেয়ে রাজ্যসভায় ওয়াকআউট তৃণমূল সহ বিরোধীদের। ভুয়ো এপিক কার্ড নিয়ে সংসদে সরব বিরোধীরা। সংসদে ভুয়ো এপিক কার্ড সংক্রান্ত আলোচনা এখন অধরা। বিরোধীদের দাবিকে মান্যতা না দেওয়ার ক্ষোভ তৃণমূলের। ভুয়ো এপিক কার্ড নিয়ে সংসদে সরব এবার বিরোধীরা। ওয়াকআউট করা হয়। সংসদে ভুয়ো এপিক কার্ড সংক্রান্ত আলোচনা এখনো পর্যন্ত অধরা। के अंदर लगातार ये नोटिसेस देने के बावजूद भी गवर्नमेंट किसी का तरीके से बोल रहे रूल्स, कोई ना कोई रूल से इसको अलाउ कीजिए, मगर हो ही नहीं रहा है। कंटिन्यूअसली ऑपोजिशन ये डिमांड कर रहा है, हर रोज ये टाला जा रहा है। तो पार्लियामेंट में ये चर्चा नहीं होगा, दुनिया का सबसे बड़ी जामहूरियत में इसका चर्चा नहीं होगा, तो कहां पर होगा हम लोग को मालूम नहीं हो रहा है। ये ऐसा एक मुद्दा है, ये डुप्लीकेट एपिक कार्ड का मुद्दा पार्लियामेंट में ही चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट डिनायल मोड में जा चुकी है और खास करके किसी भी हालत में ये चर्चा अलाउ नहीं करना चाहती है। ये बात ठीक नहीं है। 176 এর প্রস্তাব ডেরেক ওব্রায়েন দেওয়ার পরেও সহমত হয়, তারপরে আমাদের আরো অন্যান্য এমপিরাও দেওয়ার পর সহমত হয়, কিন্তু তারপরেও কিন্তু আমরা হাউস শেষ হবার দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু 267 তো ছেড়েই দিন, 176-এও এই ডুপ্লিকেশন অফ এপিক কার্ড অত্যন্ত সিরিয়াস একটি বিষয়, যেটা ইলেকশন কমিশন অ্যাডমিট করেছে, সেটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত সংসদে কোনো শর্ট ডিউরেশন আলোচনার প্রস্তাবও ওরা দেননি।